Iye bewele beti son kana. Amunu sona kana anga foli be aw bɛɛ lajɛlen. Wula in na an balimakɛ Mamedi Jara activiste TV journaliste de don. A ye nin ŋaniya in ta k'a fɔ ko Fana Mali kɔnɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ komisɛnninw ka ca Fana kojugu. U ka nin bɔli ka nin kɛnɛ in sigi u ye a hakilina ta k'a fɔlɔ an ka Fana la dugu 50 ani damadɔ b'u bolo nin baara in kɛli kama. A ko n bɛna a daminɛ Fana kɔnɔ. An filɛ kɛnɛ min kan an ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a ma dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ. A y'a bɛɛ kɛ fu falaki ka na an ka lako gɛlɛya minnu bi an kan lakanabaliyaw ani ko wɛrɛ minnu bi an fɛ Fana yan nɔ ni a bɛ population degun n'a bɛ faamaw degun u ka baara la k'olu recenser k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a feere walasa sanbaga dɔw bɛ se k'a san fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Mamedi Jara le jeune journaliste a yɛrɛ bɛ an fɛ yan. A bɛna ka na hakilina tɔ ɲɛfɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn sigikun ye fɛn min ye baara in daminɛna kun min na. Mamedi Jara. Anula Fanakaw fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. I n'a fɔ balimakɛ y'a fɔ cogo min an ye kunnafonidilaw ye an y'a kanu ka se Fana yan bi ka kuma Fana kunkanko kan. Dugu mana kɛ cogo o cogo sigida mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ kungo dɔw bɛ yen a kungow a kuma a bɛnnen don dugudenw yɛrɛ de da. A kuma ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la duguladenw jɔyɔrɔ ye min ye ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye mun ye ka o kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ yalasa ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ an bɛ o fɛɛrɛw tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa bi sigi an bɛ fɛ ka masala kɛ ni Fana dugutigi ye n'ale ye Adama Tarawele ye. Ni o bɔra yen Fana maire ale bɛ an bolokɔrɔ yan n'ale ye Abdulaye Kulubali. Ni o bɔra yen Fana sous-préfet n'ale ye Benena Mongoro ye ale bɛ Nkiniya fan fɛ ale fana b'an bolokɔrɔ yan. Ni o bɔra yen jeunesse ɲɛmɔgɔ n'ale ye Abdulaye Kone ale fana bɛ yan maa wɛrɛw bɛ yan an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ Fana kunkanko kan. N y'a fɔ cogo min an ye kunnafonidilaw ye anw tɛ se ka na ni kuma ye k'an b'a don aw da nka hakilina dɔw de bɛ yen an bɛ taama o siraw fɛ n'o ye ka aw yɛrɛ ɲininka dugu kunkanko la. Donc je pense que an bɛ kuma dayɛlɛ. Kuma kun fɔlɔ ye min ye ɲininkali fɔlɔ an bɛ fɛ ka min tɛnku an ka ɲɛmɔgɔw la an bɛ kuma min tɛnku Fana dugutigi la ni dugutigi ka représentant de bɛ yan komi dugu kɛra cogo o cogo ɲɛmɔgɔ o ye dugutigi de ale de ye dugutigi fɔlɔ fɔlɔ donc an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ dugutigi la bi Fana bɛ lahala jumɛn na ale yɛrɛ hakili la ni dugutigi tɛ yan n'a ka représentant bɛ yan. Balima Fanakaw ani wula balima minnu nana k'u bɛna an dɛmɛ an kungo la vraiment an ka foli b'u ye. Fanakaw sɛgɛnnen don bi dɛ vraiment an sɛgɛnnen don tɔgɔ min kun tɛ Fana na bi a tɔgɔ b'a la. Fana tɔgɔ ye jamana labɔ ni san fila in na mɔgɔ 7 Fana kɔnɔ i b'a fɔ ko Fana kelen ye Mali dugu ye k'a sɔrɔ dugu ka ca ni Fana tɛ. Toujours an bɛna minɛ k'a f'a ye a b'a fɔ ko sɛw ta ti bɔ sisi ti bɔ an bɛ kulo an tɛ kulo ka mɛn an kɔni tɛ ka minnu
n'u sera ka n'an dɛmɛ solution wɛrɛ la vraiment a bɛ diya n ye bon vraiment Fanakaw sɛgɛnnen don hali minnu ka terrain bɛ Fana u bɛ k'a bɛɛ feere u bɛ abandon kɛ Fana na ko Fana tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye a ye jama labɔ anw minnu bɛ Fana bi vraiment anw kuma sulilen don fo ka se an kuma sulilen don an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ mais a tɛ dɔn an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ a tɛ dɔn ko wɔsi t'i dɔn sanfin wɔrɔ bon Ala b'a dɔn anw ma se la Ala b'a dɔn kira b'a dɔn mais ne bɛ kuma bila yan fɔlɔ komi ne kelen tɛ kumakɛla ye Ala sago a sago. Ayiwa dugutigi ka représentant ka kuma faamuna je pense que an bɛ monsieur le maire ɲininka monsieur le maire Fana bɛ bolo jumɛn na e yɛrɛ hakili la sisan Fana lahala bɛ cogo di i hakilinata ye mun ye. an n'u la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na n'i ko ko Fana lahalaya bon lahalaya min bɛ Fana anw fɛ yan sisan n'o kɛmɛ k'anw kamana gan o y'an ka kungolotigɛ ko in de ye o kɔni de gɛlɛya b'an kan yan sisan o kungolotigɛ in fana an y'a fɔ ka caya a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ ninnu caman ye dibima yɔrɔw de ye an bɛ fɛ éclairage public ka kɛ Fana yan nɔ extension ka kɛ ka taa kɔfɛ yɔrɔw la walasa courant bɛ se ka se yɔrɔw la kɔfɛ yɔrɔw la cogo min an kɔni ye laɲini caman k'o la o ma se ka ɲɛ sɔrɔ an fɛ fɔlɔ bon an ka lakanabaaw fana u ka dɔgɔ parce que kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛɛ bɔlen don donc n bɛ laɲini min kɛ o ye lakanabaaw bɛ se ka na ka na fara caman bɛ se ka na fara an daw kan cogo min na walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na o gɛlɛya dɔrɔn de kɔni b'an kan yan nɔ poste de sécurité u ka se ka dayɛlɛ an fɛ yan nɔ parce que nin ko ninnu fɛn fɛn min kɛ n'a kɛra u bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛsi tɛ sɔrɔ a la bon ni poste de sécurité sera ka dayɛlɛ an fɛ yan a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni joli b'a tigi bolo ou bien ni fɛn min bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ se ka sɔrɔ poste sababuya fɛ. Ayiwa e hakili la Fana yɛrɛ problème ye insécurité ko de n'o ye lakanabaliya ye. problème min kɔni b'anw fɛ yan n'o kɛmɛ k'an kamana gan o y'o de ye. Ayiwa jeunesse président e hakililata ye mun ye Fana lahala la bi. an la ne bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen na ne bɛ foli kɛ nabaaw la n bɛ foli kɛ fɛnɛ minnu ye nin initié Activiste TV parce que nin ka ɲi dugu ma a bɛ denmisɛnninw fɛnɛ bɔ ko caman kalama donc an bɛ foli k'a la bon bi kɔni ne yɛrɛ kɔnɔna fililen don kojugu an denmisɛnninw kɔnɔna fililen don parce que k'a daminɛ depuis ko in daminɛna fo bi denmisɛnninw b'u seko la Fana lakanako la comme dugutigi bɔra k'a fɔ cogo min na maire fɛnɛ bɔra k'a fɔ o kelen de don Fana tɛ brousse kɔnɔna ye bilen Fana ye commune rurale o tɔgɔ b'a la mais duguba de don donc dugu tɛ se ka bonya ka kɛ duguba ye ka yiriwa fo yelen yɛrɛ kana dugu kɔnɔ bon n'i bi Fana su fɛ a y'a to a ka si yan n'aw sera a b'a dɔn Fana bɛ cogo min na i b'a fɔ ko brousse kɔnɔna u b'a fɔ buguda donc o cɛ man ɲi donc an b'a ɲini halisa Fana éclairage public an ka laɲini o ye fɔlɔ parce que o bɛ sécurité la o ye sécurité yɛrɛ fanba dɔ ye parce que o b'a to fɛn caman tɛ se ka kɛ ko caman bɛ kɛ dibi la ni yelen bɛ a tɛ se ka kɛ donc o kunnafili b'an na donc ani ka extension ka courant la taa yɔrɔw la kɔfɛla caman na donc o ye autoritéw ta ye mais an denmisɛnninw fɛnɛ bɛ baara la parce que nin t'an an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye ka laɲini fɛnɛ kɛ an ye laɲini caman kɛ dugudenw farala ɲɔgɔn kan commune farala ɲɔgɔn kan an ye autoritéw wele an ye sécurité wele an ye médiaw wele an ye fɛn caman wele nin ko kelen na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ mais an kɔni bɛ baara la pour la sécurité de Fana pour que Fana yɛrɛ bɛ se ka lakana an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na an ka denbayaw bɛ se ka da cogo min na ka si hɛrɛ la denmisɛnninw b'o baara la mais an bɛ fɛ halisa an ka dɛmɛ a kɔnɔna na pour que vraiment Fana nin ko minnu bɛ ka kɛ Fana a ka dabila kuma fɔlɔ minnu b'anw fɛ fɔlɔ denmisɛnninw tɔgɔ la o y'o ye. donc a yirala k'a fɔ Fana problème yɛrɛ ye insécurité de u da magara poste ko la u da magara éclairage public ko la nka n'i y'a jateminɛ wagatiw tɛmɛna a mɛnna insécurité in tun tɛ Fana yan o y'a sɔrɔ ne hakili la o y'a sɔrɔ
éclairage éclairage public tɛ yan bon o y'a sɔrɔ poste ko ninnu fana tɛ yen nka mɛ n'an seginna kɔfɛ kosɛbɛ donc mais mun de nana ni éclairage public tɛ yen poste de contrôle tɛ yen mais mun de nana ni insécurité in ye alors que fɔlɔ nin si tun tɛ yan o. bon ne bɛ se ka dɔ fɔ a la ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka yamaruya ye bon ne b'a dɔ kɛ dugu fana sigicogo de don i b'a sɔrɔ dans le temps mɔgɔ caman mana fana mɔgɔw kun ma ca mais Carrefour de fana ye n'i ye fana ta donda caman b'a la mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ caman ka na fana yan jagokɛ dugu don cikɛ dugu don donc dans le temps i b'a sɔrɔ mɔgɔ man ca mais bi ni mɔgɔ cayara fɛn bɛɛ bɛ y'a kɔnɔ donc développement de don développement min don a bɛ accompagner ni fɛn dɔ de i m'a faamuya développement bɛ accompagner ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ fɛnɛ n'a a kasara ani a hɛrɛ de bɛ na donc ni jama cayara fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ na donc ne bɛ se k'a fɔ wa o kuma i bɛ se k'a fɔ ninnu tɛ yen parce que population mɔgɔ man ca ni mɔgɔ cayara fɛn caman bɛ na donc n'o cayara o de kan ka accompagner ni ninnu ye i n'a fɔ éclairage public i n'a fɔ maire y'a fɔ cogo min na force de sécurité kan ka caya mɔgɔ kan ka caya sécurité kan ka caya et puis u b'a fɔ poste de sécurité dama tɛ i b'a ye fana donda o donda anw yɛrɛ ka laɲini ye sécurité ka sigi a bɛɛ la i b'a faamuya dugu caman bɛ don fana yan duguba caman bɛ don fana yan an ka laɲini ye fana Bamakɔ o yɛrɛ y'an ka laɲini principale ye a ka sigi yen o poste ka sigi a nɔ la parce que effectivement k'a sɔrɔ poste ma wuli et pourtant ni m'a fɔ k'a cause bɛɛ ye nin ye mais ni tun tɛ yen o a ma kɛ o c'est ni san kelen na san fila don bon poste wulila après ni ko ninnu cayara bon an t'a fɔ k'a bɛɛ ye o ye mais est ce que an t'a sigi k'a lajɛ ka bɛn a kan k'a sigi n'o bɛ se ka dɔ bɔ a la wa donc o de y'anw denmisɛnninw ka laɲini ye donc ne tun bɛ fɛ ka dɔ de fɔ a la. bon ne bɛ dɔ fɔ ka fara o kan fana poste e ko poste tun tɛ fana yan ka kɔrɔ anw bɛɛ ye ko dɔn ka sɔrɔ poste bɛ fana yan nɔ fana poste fɔlɔfɔlɔ tun bɛ Joyila sira de la a bɔra Joyila sira la ka taa kɔfɛ donc anw ye ko dɔn k'a to yen a ka bɔ yan a tɛ tɛmɛ san 2 kan a cayalen ye san 2 ye bon n'i y'a ye an bɛ éclairage public ko fɔ fana ngolotigɛ in kɛra yɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ kelen tɛ yen ko min kɛra dibi la yɔrɔ kelen tɛ yen min kɛra yele la a bɛɛ kɛra dibima yɔrɔw de la ka taa daminɛ na fo sisan foyi ma kɛ k'o kɛra yele yɔrɔ la o ma kɛ a bɛɛ kɛra dibiw la o de kosɔn an bɛ yelen ko fɔ fana. ayiwa yelen ko jɔnw de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa yelen ka se ka na fana dugu kɔnɔ. anw kan ka jɔ an jɔyɔrɔ la walasa a bɛ na mais anw kan ka aw i n'a fɔ jɔn. mairie anw kan ka fɛn o fɛn kɛ an y'a bɛɛ kɛ anw kan ka ko o ko k'a la an deliberela ka wuli ka taa fo ministre fɛ yen ka taa énergie direction na siɲɛ joli joli an ye ko bɛɛ k'a la conseil deliberela kan siɲɛ joli foyi ma kɛ donc anw seko de y'o ye a wari tɛ anw bolo k'a fɔ k'anw b'a kɛ gouvernement de kan k'anw dɛmɛ a na donc u ko ko ni an deliberela kalo 3 kalo 4 ko courant bɛ don an deliberela ka yan depuis mai 2017 fo sisan a ma se ka don donc anw seko ye min ye o la o ye anw y'o kɛ. ayiwa i ye da magara poste ko yɔrɔ fana la ko poste wulila ka bɔ yan mun nana ni o ye. poste wulili a fɔra ko CEDEAO jamana fɛn o fɛn bɛ yen ko poste dɔw bɛ yen k'olu ka wuli ka bɔ yen o kɔnɔna na anw ka poste yere o kɔnɔna na mais ko min b'anw fɛ yan ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye parce que fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko k'a kɛ mais n'a kɛra n'a bɛ kasara se yɔrɔ min ma mɔgɔ si ka laɲini tɛ kasara ka se yɔrɔ ma k'a sababuya kɛ poste ko ye kasara min b'anw fɛ yan nɔ CEDEAO mɔgɔw tɛ se k'o dɔn k'a fɔ ko o kasara b'anw fɛ yan k'u b'a fɔ k'anw ka poste ka wuli anw yɛrɛw de b'o dɔn donc ni a yera k'a fɔ ko gɛlɛya b'a la k'a sababuya kɛ anw ka poste ko ye ne hakili la ni jama bɛnn'o kan o bɛ se ka lajɛ. ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye nin san 2 laban in kɔnɔ nin fagali jugu ninnu kɛra fana dugu kɔnɔ maa 7 est ce que minɛli kɛra a la wa. ɔ fagali minnu kɛra minɛni kɛra mɔgɔ dɔw minɛnen don a kunkɔrɔ. mɔgɔ dɔw minɛla a kunkɔrɔ.
fagali fɔlɔw ni filanan la mais halisa fagali bɛ ka continuer parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ n'i ma fili laban kɛra minɛliw bɛ ka kɛ fagali cogoya bɛɛ ye kelen o b'a yira anw na k'a fɔ halisa maa kelen de bɛ ka o fagali in kɛ donc est ce que mɔgɔ minnu minɛla est ce que olu don tigitigi. bon o jaabi gendarmerie mɔgɔw ni polisiw ka jaabi de y'o ye anw tɛ se k'o jaabi kɛ ni mɔgɔ min minɛna olu de b'u ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la k'a bila ka taa di sariyatigiw ma sariyatigiw de bɛ se k'o jaabi di. ayiwa jeunesse président e hakililata ye mun ye o fagali cɛjugu in na maa 7 san 2 laban yɛrɛ kɛra a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ u bɛ u kun tigɛ ka taa n'u jeli ye jeli on veut comprendre mun de bɛ na ni nin ye quoi. bon u bɔ o de fɔ u b'a fɔ mais komi maire y'a fɔ cogo min na nin ye sariya tigilamɔgɔw ka kɛlen mɔgɔ minɛni n'a ye mɔgɔ minɛbaliya donc sariya de b'a sɛgɛsɛgɛ donc ni min nɔ b'a la ou bien ni min nɔ t'a la olu bɛ minɛ u b'o bila donc o domaine ne ma da la jeunesse bɛ se k'i fɛn an tɛ fɛn dɔn a la n'an bɛ fɛn dɔn a la an b'a fɔ an kɔni ka kanu ye a ka dabila bi min k'a la u bɛ taa fɛn min kɛ joli la o u bɛ min kɛ mɔgɔ la an kɔni t'o dɔn mais an kɔni vraiment an ka lafili an ka laɲini ye min ye vraiment nin ka bɔ an kan a bɛ bɔ an kan togo togo a ka bɔ an kan ten parce que anw denmisɛnninw yɛrɛ an sɛgɛnna bi parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw olu y'u ta kɛ bon n'a kɛra ko anw tile o de kan ka kɛ hɛrɛ tile n'o bɛ ka kɛ bɔnɛ ye an denmisɛnninw ma bi hali an denmisɛnninw yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ ba ta an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma donc an kɔni ka laɲini kɔni ye a bɛ dabila togo togo denmisɛnninw fɛ a bɛ se ka dabila togo togo a ka dabila. ayiwa dugu kɔni gulonma ye denmisɛnninw ye denmisɛnninw de kan ka wuli k'u jɔ dugu kɔnɔ aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye nin insécurité in na Fana dugu kɔnɔ aw jeunesse. depuis a daminɛ fo ka se bi ma denmisɛnninw ma sigi d'abord an ko an ma sigi an ye parce que fɛn foyi tɛ se ka kɛ ni lajɛrɛ tɛ ni kungo ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ hali du kɔnɔ ni kungo y'aw sɔrɔ a bɛ sigi fɔlɔ de ka analyser ka bɛn fɛn dɔ kan ne hakili la jeunesse siɲɛ 1 tɛ nin ye siɲɛ 2 tɛ nin ye siɲɛ 3 tɛ nin ye u ye an ye mɔgɔw sigi mairie kɔnɔ yan ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se ka mun de kɛ yaasa Fana bɛ se ka lakana ɔ an ye dɔ kɛ an bɛ dɔ la tuguni waati nataw an bɛna dɔ wɛrɛ kɛ pour que an ka sigi ka ban ka bɛn fɛn dɔw kan an bɛnna fɛn dɔw kan mais olu application ma ban o ye jumɛn ye anw bɛnna kan an ye sécurité wele ka na sigi yan an ni sécurité bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ d'abord an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni min ye o ye kunnafoni ye parce que u y'o de gɛlɛya an ma an ye sécurité wele k'u ɲininka mun de bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fɛ pour que nin ko ninnu bɛ se ka dabila u y'a fɔ an ye k'a fɔlɔfɔlɔ ye kunnafoni ye donc anw ka laɲini ye fɔlɔ ka kunnafoni di an ka sécuritéw ma ni min ye dugu kɔnɔ parce que anw de ti da anw de bɛ si an ɲɛna denmisɛnninw de bɛ su kungo bɛɛ dɔn donc sécuritéw y'a ɲini an fɛ an ye fɛn fɛn ye ko sigana fɛn don an ye ko ko ye ko sigana ko don an ka lase u ma wa numéro dilen don an ma donc su tile commissaire CB gardiw bɛ se k'o témoigner n'an ye min ye an b'a f'u ye donc o y'an ka baara kɛta fɔlɔ baara kɛta filanan an ye commune de ye donc dugu ka ca donc an denmisɛnninw an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an ti kɛ sécurité ye dɛ mais an bɛ se ka sécurité dɛmɛ cogo min na an bɛ k'o baara kɛ an ni CB min tun bɛ an n'a yɛrɛ tun y'a baara daminɛ an tun ye liste dɔw dilan ka di CB ma ka mɔgɔ dɔw groupe dɔw former a groupe donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan sufɛ u bɛ se ka baro kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka baro kɛ dugu kɔnɔ u bɛ se ka baro kɛ quartier la donc n'u ye kunnafoniya min ye ou bien n'u ye fɛn sigana fɛn min ye u ma yamaruya k'u ka fɛn kɛ mɔgɔ la mais ni min bɛ se ka mɔgɔ min minɛ k'a sɔrɔ i ma ko k'a la k'a di fanga tigilamɔgɔ ma donc an tun b'o baara la an ma tila la ani CB kɔrɔ tun b'a la o taara donc CB kura nana ani polisi ni gardiw donc an bɛ ka sigi an bɛ n'o baara kɛ commune kɔnɔ Fana dɔrɔn tɛ dɛ Fana commune tugu bɛɛ donc jeunesse bɛ o baara la. yani n ka segin jeunesse ma dugutigi ka représentant Fana kunkolotigɛ ko in na Fana insécurité ko la aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye a dabilali la. yɔrɔ min mana sisan an kɔni b'a ɲini population fɛ bɛɛ ka wuli ka patrouille kɛ quartier fɛn o fɛn a fɔra ko bɛɛ ka mɔgɔ tan di
sufɛ u bɛ si patrouille la u b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ je crois quartier kelen bɛɛ de taara ta di ne ma a tɔ si ma inscrire a la u bɛɛ bɛ yan u si ma u intéressé a la quartier kelen bɛɛ de taara ta di ne ma ne y'a communiqué gendarme chef fɛ ko quartier si ma fɛn di ne ma u sigilen filɛ yan ni min t'an kɛra a ta di yan quartier kelen bɛ yen e ko ka patrouille kɛ ko ka patrouille denmisɛnninw ka patrouille fɛ mais n ko commissariat ni gendarmerie nakun ye o de ye dugu kɔnɔ munna denmisɛnninw bɛ o patrouille kɛ sufɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sufɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko jeune kelen t'a kɛ u ni polisiw ni gendarmew de b'a kɛ sufɛ n bɛ fɛ ka min fɔ i ka kuma latigɛ tɛ jeunes n'i ye jeunes ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen u bɛ baara wɛrɛ la u bɛ baara kɛ sɔgɔma ni dugu jɛra est-ce que u bɛ se k'u ka ciw bila wa k'u bɛ yaala sufɛ k'u bɛ dugu lakana alors que polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen force wɛrɛw bɛ yen mais mɔgɔ kelen tɛ o jeune tɛ mɔgɔ kelen ye o u b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de ni dɔ y'a kɛ bi sini dɔ b'a kɛ dɔ b'a kɛ bi sini dɔ b'a kɛ o tɛ se k'o obligé k'u tɛ patrouille kɛ o tɛ se avant jeunes tun bɛ patrouille kɛ fana yan o waati la kunkolo tun tɛ tigɛ fana yan n'i kɛra cogo cogo b'i minɛ an tun b'a kɛ jɔlasira la yan an bɛɛ tun bɛ regroupé jɔlasira la mais fayirida fɛ an bɛɛ cɛri mais sisan jeunes ka ca o ye o mun a ti kɛ mun o t'a kɛ olu de faso dun mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛ ni faso baara o tɛ yen baasi tɛ an ye dɔɔnin faamu i ka o kuma la i ye jeunesse jɔyɔrɔ yira k'a fɔ ko u wulilen tɛ k'u jɔ an yɛrɛ an tagamara dugu kɔnɔ dɔɔnin an ye mɔgɔ damadɔninw ɲininka mɔgɔ caman y'a yira an na k'a fɔ ko jeunesse jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la ko jeunes faralen don k'u tɛ ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ko wagatinin kɛra u y'u cɛsiri ko dɔ la u sera k'olu dabila jeunesse président e hakilinata ye mun ye o la mun bɛ ka aw dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ ka aw dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan halisa walasa ka solution définitive sɔrɔ fana insécurité la d'accord ni question in diyara n ye Mamadu denmisɛnninw bon mɔgɔw ka ne ka faamuyali la bon peut-être bɛɛ n'i hakilina dɔn ne bolo denmisɛnninw ma fara o peut-être volonté ko de don manque de volonté bɛ denmisɛnnin caman na peut-être denmisɛnninw caman tɔɔrɔlen don o de y'a to n y'a fɔ n ko an bɛ baara dɔ la n'o ye concertation entre jeunes n b'a dɔn n'i y'a faamu i ka nin question in a ka ɲi parce que mɔgɔ caman y'a kuma fɔ a soulevera dɔw fɛ mais ne bolo faamuyalibaliyaw peut-être olu b'a la o de y'a to an ye réunion dɔ kɛ mairie kɔnɔ yan a ma mɛn an ye couche damadɔ fara ɲɔgɔn kan jeune leader minnu bɛ fana yan an y'u fara ɲɔgɔn kan n ko mun de bɛ fana denmisɛnninw yɛrɛ pour que lakana yɛrɛ ka kɛ denmisɛnninw ka bɛn fɔlɔ n ko an bɛ se ka mun de kɛ pour que an denmisɛnninw yɛrɛ dama an bɛ bɛn fɔlɔ donc an hakili la a serew caman bɛ yan peut-être micro bɛ passer u ma dɔw bɛ kuma la n'a kɛra mais n bɛ fɛ ka min fɔ c'est à dire que aw de ye fana denw ye aw de bangera ɲɔgɔn kan yan ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn kan fo bi mun bɛ se ka aw ka fara ɲɔgɔn kan retarder ka se o bɛɛ ma est ce que aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali wuladani kelen i n'a fɔ hali wula in na wa ka regroupement ba kelen sigi au lieu que regroupement ka caya parce que regroupement différent minnu bɛ yen bɛɛ ni hakilinata de don donc munna a tɛ hakilina kelen ta ka wuli fana bɛɛ ko ni aw de farala ɲɔgɔn kan bi ko insécurité bɛ fana k'a bɛ ban munna a tɛ wuli kabini sisan ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'o ko ban wa. awɔ Mamadu ne ko i ma ten de o an wulilen don mais an tɛ fɛ a ka kɛ kolankolon ye munna parce que n'i y'a ta kelen ma peut-être fila ma a bɛ kɛ kolankolon ye an ye commission sigi an bɛ se k'a fɔ réconciliation don an ye commission dɔ sigi commission min bɛ denmisɛnninw bɛɛ démarcher o fara ɲɔgɔn kan bɛna kɛ mais n'o ma kɛ donc an kana girin girin an ka taa dɔɔni dɔɔni an ye dugu tɛ yen ne ma mɔgɔ bila ka taa commune min na a seerew bɛ yan n bɛ k'o de f'i ye an ye mɔgɔ délégué an ye commission sigi a commission média b'a la mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw b'a la jeunes b'a la couche bɛɛ b'a la ka yaala d'abord association denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ fana yan ani an ka mɔgɔkɔrɔba k'u la kuma ɲɔgɔnya fɔlɔ donc denmisɛnninw ka bɛn na donc an y'o baara daminɛ donc an bɛ fɛ a ka kɛ ko ye ko min bɛ sabati
mais k'a kɛ don o don an bɛna an sigi a ten k'a fɔ tan o tɛ o de y'a to an ye bɛɛ démarché an taara commune dugu bɛɛ la fana commune dugu bɛɛ buguda bɛɛ donc u n'u dugutigi n'u dugu denmisɛnw bɛɛ sigira k'a fɔ an bɛna denmisɛnninw bɛna sigi an bɛna denmisɛnninw ka sigiliba kɛ mais sigili ti kɛ fo an yɛrɛ dama yɛrɛ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ donc an bɛ o baara la bon a b'a mɔgɔkɔrɔbaw b'an dɛmɛ ni dugawu ye pour que a ka kɛ ko ɲɛnɛma ye sinon an b'a la ni ala sɔnna a ma fana denmisɛnninw bɛ bɛn wa ni ala sɔnna a ma fana sécurité nin ko minnu bɛ ka kɛ fana yan denmisɛnninw kɔni jɔyɔrɔ ye min y'a la u b'a kɛ ka s'a dan na ne fana y'o layidu ta ye. ayiwa ko a ka gɛlɛn kun ka di kuntigi kɔ ni ma fili fana commissaire bɛ yan ni a ka yamaruya kɔnɔna la n'a bɛ se ka juste 1 minute fana sécurité bɛ niveau min na n'i bɛ se k'i da don a la jeunesse bɛ se ka collaborer n'aw ye cogo di parce que a bɛ se ka kɛ jeune caman bɛ yen a ka d'u ye ka kunnafoni dɔw lase aw ma fana u bɛ siran est ce que hali fɛɛrɛw tigɛlen don ka hali o mɔgɔ ninnu lakana wa n'i bɛ se ka juste 1 minute hali ni kuma man di ye ou bien ni kuma nege t'i la. Se ka wuli k'i jɔ pour que caméra k'i ye ka ɲɛ quoi. Kamara ɲɛmɛ na. Ah? Kamara ɲɛmɛ. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Alaikum salam. Commissaire divisionnaire Ismaïla Traoré. Je suis le commissaire des Douala et des Fana. Comme Fana, poste des maires. Par rapport à votre question, vraiment à Djarani. Mais avec l'apport même d'Outri, maire, autorité administrative civile, Fana, bébé Gassebouni. Même les jeunes bébé Gassebouni. Mais comme nous, amène nos voix à la soirée. Aïe, on voulait dame que, par exemple, ni mɔgɔ min bɔra fɛn min kalama u k'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ caman bɛ siran ka na polisi la caman bɛ siran ka taa gendarmerie la mais n yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen u ye dɔgɔkun 1-2 bɔ information fɛn fɛn dira polisi ma an y'a traité dugutigi ye n seere maire ye n seere parce que c'est pas que ko wari bɛ karisa ko karisa nɔ b'a la a y'o dabila ah karisa sigalen don a la nin don so in na a bɛ nin yɔrɔ in na a tun bɛ nin taa ni ka segin na nin yɔrɔ in na fali dun kɛra o yɔrɔ la an sigalen don o tigilamɔgɔ la an bɛ se k'o fɔ mais karisa wari b'a a ka wari bɔra min a y'o dabila karisa ye tɔgɔ ka ɲi don o don a bɛ bazɛn don na a dun tɛ baara la a y'a wari bɔ min a y'o dabila bamananw ko ten bɛɛ ka tubabu bɛ faransi. I ma se ka fɛn o fɛn kɛ i somɔgɔ dɔ bɛ se k'a k'i ye donc ne kɔni bɛ mun ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ a bɛ information di a ye piste d'a ma piste mun ka kɛnɛ a ye ko d'a ma a yɛrɛ sigalen tɛ ko mun na mais n'i ye baara kɛ sigi a kan foyi ɲɛnama tɛ ɲɛnabɔ a la n'i sera gendarmerie la kana se gendarmerie yɛrɛ la kana se polisi la dugutigi bɛ yen maire bɛ yen procureur yɛrɛ fana bɛ yen. Ne yɛrɛ sigilen filɛ nin kɛnɛ kan mɔgɔ caman t'a dɔn yɛrɛ ko ne ye commissaire ye parce que don o don ne bɛ na Fana presque maa si tɛ tɛmɛ yen na n'i y'a dɔn i tɛ se ka taa poste la polisiw fɛ k'a fɔ ɲɛna n sigiyɔrɔ bɛ tribunal da ye mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ yen an bɛ mɔgɔ dɔ kɛ mun b'i fɛ k'a fɔ ɲɛna i b'a fɔ ɲɛna c'est pas ko n'i y'a fɔ ko ko bɛ s'i ma fo n'i nɔ t'a la mais i fana ka na ko kɛ k'a fɔ k'i b'a a togo sugu dɔ la ka kɛ i n'a fɔ i nɔ t'a la. D'accord mais kuma la teliya la est ce que aw kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to mɔgɔ minnu bɛ taa dénonceli kɛ n'a bɛ se k'u protéger parce que mɔgɔ caman fana bɛ yen u bɛ se ka siran ka taa information di pour que conséquence in b'a la kɔfɛ. O kuma in i ka sécurité o talen don mais k'a fɔ k'i kana information di pour que i ka protéger o tɛ o
i bɛna information di a bɛ dépend o de la n t'a dɔn ni ye n faamu n'i bɛna information di a bɛ dépend o de la je sais que a ma se i ka na polisi la k'i bɛna information di dugutigi bɛ yen maire bɛ yen n'i y'a lase olu ma a bɛ se ka s'a ma mais n'i yɛrɛ siralen don i ka sécurité ɲɛ n'i na information di an bɛ se ka solution ta cogo min na pour que k'i yɛrɛ lakana an b'a kɛ n t'a dɔn ni y'a faamu. Yo o côté fa i jama ma o k'u hakilinataw fɔ n bɛ segin éclairage public ko la a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ éclairage public ka na Fana dugu kɔnɔ nka est ce que n t'a dɔn Fana éclairage public a budget bɛ taa joli ɲɔgɔn na est ce que Fana population yɛrɛ bɛ se ka contribuer walasa éclairage public ka se ka na dugu kɔnɔ wa n'o bɛ se ka kɛ lafiya ye u yɛrɛ ma lakana côté la je le verrai. I bɛ k'o min fɔ nin an ye nin bɛɛ jate lajɛ Fana éclairage public ko n'i y'a tila 100 ye o tɛ sɔrɔ Fana bolo a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la gouvernement de b'a don a bɛɛ la a bɛ tigɛ mɔgɔw kunna dɔɔni dɔɔni mɔgɔ si tɛ yen ko min y'a ta wari bɔ a yɛrɛ. Je pense que an bɛ kuma di jama ma an bɛ kuma di jama ma ni kuma bɛ mɔgɔ min fɛ contribution ou bien hakilina bɛ mɔgɔ min na donc mais kuma tɛ janya mɔgɔ si kana na kuma janya parce que su kora an na dɔɔni voilà. Silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo minnu ye nin ko in initié ne ye Mamadu Sidibe suis décorateur an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ni an ɲɛna nka problème min bɛ Fana aw ta in bɛ dɔn ɲa la nka a solution polisi tɛ gendarme tɛ garde tɛ nin solution bɛ Fana kaw yɛrɛ bolo seri min filɛ nin ye n'i bɛ k'o fɔ ko kunkolo 7 tigɛra o ye sisan ta ye o n tɛ depuis 73 kunkolo bɛ tigɛ Fana yan mun ye fu siri o dan na ko fɔli de ye fu siri a dan na min minɛna n'o kɛra sababu ye n'u a réseau yɛrɛ démantelé la k'u bɛɛ minɛ ka t'u jɔ u yɛrɛ k'u kaburu sen ka bugu ci u la o kaburu da la k'u bɛn o kaburu kɔnɔ Fanakaw de y'o kɛ o mais bi mun bi Fanakaw bali k'o kofɔli kelen kɛ nata kunkolo min bi tigɛ a nafa t'anw ye Fana yan joli min bi minɛ a nafa t'anw ye Fana yan a mun bi to Fana yan u bi wari min di an ma k'an conscience tromper ni an ka ɲɔgɔn kunkolo tigɛ o wari in dɔrɔn de bi to Fana yan donc aw filɛ ka fɛn fɛn kɛ a ka ɲi n'o tɛ éclairage public jɔyɔrɔ t'a la a bɛ se ka sécurité la na dɔɔni Fana kɔnɔ mais kunkolo tigɛ min b'an fɛ yan a jɔyɔrɔ t'o la garde jɔyɔrɔ t'a la polisi jɔyɔrɔ t'a la ni Fana jeunes bɛ min kɛ Fanakaw bɛ min kɛ u k'o kɛ solution wɛrɛ tɛ Fana problème na ni Fanakaw yɛrɛ tɛ assalamu alaikum. Ok, an b'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka intervenir u k'u tɔgɔ fɔ maa 5 ɲɔgɔn u tɔgɔ bɛ sɛbɛn pour que u ka se ka fɛn pour que an ka ordonner quoi minnu bɛ fɛ ka u tɔgɔ ka e tɔgɔ Fakɔrɔ Kuyate Isa Traoré Fakɔrɔ Traoré Isa Traoré Musa Sanogo Isa Touré Lasine Touré ok ne tɔgɔ ye Mamadu Konate n ye dugutigi ka deuxième conseiller an bɛ Jarakɛ fo a nali la ka na an ɲininka tɔɔrɔ min bɛ Fana yan a ka se ka a lase diɲɛ maa ma diɲɛ ka maa k'a mɛn maire dugutigi kumana maire kumana denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ kumana mais ko ko n'a ganna
Dodo solution bi sɔrɔ a la an bɛ kunkolo tigɛ ko kuma na bi mais ko dɔw tɛmɛna Fana yan min kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kun tɛ maa fa ye dɛ n'i kun i ka satura siri i ka foroda la k'i bɛ taa dumuni kɛ yanni ka na o b'a sɔrɔ a minɛna olu tɛmɛna yan mais mun y'a ban a nɔgɔya cɛsiri de y'a nɔgɔya anw yɛrɛ min filɛ nin ye kabini ATT bɛ fanga ta waati min na anw kun bɛ nin baara kɛ o y'a sɔrɔ denmisɛnya tɔ ni bɛ an nɔfɛ mais anw dɛsɛlen a nana juguya k'a juguya k'a juguya Ala nana ni sababu ɲuman dɔ ye an ka denmisɛnw aw farala ɲɔgɔn kan komini kɔnɔ dugu 7 fo ka taa se fo Masigi an bɛ se k'a fɔ ko Fana arrondissement kɔrɔ bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka tɔn tɔgɔ ta ko jigiya tɔn mais Ala bɛ ko o ko ɲa a tɛ tiɲɛ Fanakaw jo ye siran ye parce que a fɔra ko ni siganama minɛ ko ni maa y'i bolo don i ka duba kɔnɔ ko ni i m'a bolo ni fɛn minɛ k'i se ka ko zo don n'o fɔra ne ye siganama ye ten dɔ k'o kuma fɔ ni faama ɲuman bɛɛ i ti dɛmɛba sɔrɔ i yɛrɛ la koyi o jatigɛ tun b'an na mais alihamudulilayi an bɛ se ka an ka commandant barika da ni o ye yanni ka se polisiw nali ma yan n'o bɛnna Mokoro ye an b'ale wale ɲuman dɔn ni o ye parce que pour que ka jigiya tɔn dɛmɛ k'i jɔ o kɔ kɔrɔ ale yɛrɛ ka kuma fɔlɔ kun dɔ koyi ko ma se ka maa minɛ siga kan nka a taalen jɔ misi 4 kantigɛlen la don min na o don a ye ordre di ko n'an siga bɛ maa minɛ k'o ka minɛ ale de y'o kɛ a sigilen filɛ nin ye kabini o kɛra denmisɛnw jɛra gɛlɛya la u siga bɛ maa maa na u y'o kofɔ nin ka commandant ka conseil kɔnɔna na si ma se ka dan kɛ olu kɛra sababu ɲuman ye ka an bɔ bolo la an filɛ kunkolo tigɛ ko degun min kɔnɔ nin ye bi dugutigi degunna dugumaw degunna wa an ka maa ɲɛmaw degunna parce que an ka dugu tɔgɔ tiɲɛna o tuma na ni ayiwa Mamadi Jara nana ko ale bɛna o ɲɛɲini denmisɛnw a b'aw de bolo a b'aw bolo mais an bɛ min fɔ bi an bɛ se ka Ala barika da k'an ka ɲɛmaw barika da an ser'u mɔ ni gundo kuma o gundo kuma ye an y'a ye sisan o bɛɛ bɛ k'a wolo o bɛɛ bɛ k'a waleya an b'o foli k'u la a y'o tɛgɛrɛ fɔ parce que an bɛ dɔ kalama o la o tuma ni journalistes nana k'u bɛna a fɛn kɛ a bɛɛ dugumaw de bolo hali cɛ ni muso cɛ ani muso yɛrɛ b'a la koyi a kana siran muso n'a ye min ye a y'a fɔ an ɲɛna n'a y'a fɔ an ɲɛna a kan ka se yɔrɔ min na an b'a se parce que anw de la k'an tɛgɛ da zo dɔ kɔ la muso de y'a fɔ an ɲɛna wa a ma sira fiyewu fo ka taa jɔ baara la a kuma na o tuma na an jigi bɛ musow fana kan koyi denmisɛnw dama tɛ dɛ an jigi bɛ musow fana kan parce que kojugukɛla caman bɛ yen nɔ a caman jatigi ye musow ye an jigi b'a kan o tuma ne bɛ min fɔ Fana denmisɛnw a ye jatigɛ dabila a k'a bolo di ɲɔgɔn ma nka a jo ye jatigɛ ye problème ma maa min fa n'i ye tonkunbilen i bɛ siran o kɔnɔ tɛ ni tun ye Fana to a yɛrɛ ma ɲama tɛgɛ dara nin kisɛ kan nka an ma to an yɛrɛ ma dɛ paraw bilala an ɲimi ɲɔgɔn na o siga bɛ an n'an ka denmisɛnw na mais minnu bɛ yan sisan n'u ye yamaruya di ka sira di an bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu kɛra faamaw y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o nka anw t'a dɔn n'u ye kunkolotigɛla ye dɛ parce que an y'u minɛ terrain kan nka faamaw de b'a dɔn ko kunkolotigɛlaw don o tuma an bɛ min fɔ denmisɛnw ye jeunesse ye dafɛdugu ye cɛ ni muso bɛɛ k'i wuli k'i jɔ n'i ye min ye kana siran e kana fɔ i bɛ taa polisi la taa dugutigi fɛ i k'a fɔ an ɲɛna ne dugutigi y'an ci a kan ka se yɔrɔ min na an b'a se hakɛto b'a la salama fa ne bɔra kuma na donc an bɛ micro di muso kelen ma après an bɛ segin ka na i la Anoulam
balma fana ko ne muso ka representant ye fana kuma yi abi komi caman fɔra la mais alisa ne bɛ kuma fana muso ye ne ye madame Jara Hawa Jakite présidente de la CAFO des femmes fana ne bɛ welewele de da fana muso ye dugutigi y'a fɔ cogo min na anw muso an ye kojugu caman kunyanfan ye dɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛ se ko caman na dɛ n'an ko an b'a ɲɛ an b'a ɲɛ n'an k'an b'a tiɲɛ fana an b'a tiɲɛ an ka sabali an ka miiri fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ye anw musow de ye den minnu b'a la an ka denw de don ni cɛ fagara an cɛw de fagara wa musow fana bɛ ka kantigɛ k'an yɛrɛ denw kantigɛ a bɛɛ ye anw musow de ye a gɛlɛya bɛ taa laban anw de la donc n'an natara ka tila ka siran bɛ yen mais mɔgɔ tɛ se ka fɛn fila jɔrɔ ka saya jɔrɔ ka tila k'a fɔ ko ne mana sa ko n tɛ toli o tɛ se ka kɛ o donc an bɛ o jɔrɔw de bila sisan nɔ ka an hakili sigi ka sabali ka nata dabila nata de ye ko belebeleba tiɲɛyɔrɔ ye parce que muso ale de nɛgɛ ka di ni wari ye kojugu ni wari kun sinna muso ma a caman tɛ to a cogo la bilen mais an k'a lajɛ an ka fɛn dɔ kusaya ni wari ye n'an ye walijugukɛla mun ye an ka n'u jatigila don n'an sɔmina min na kofɔli yɔrɔ fɔra bɛɛ ye an ka se o yɔrɔw la ka taa kofɔli kɛ kuma min bɛ ne fɛ ne t'a fɛ ka kuma jɛɲɛ o y'o ye hali bi musow an k'an cɛsiri anw de bɛ se ka jeunesse fana kɔkɔrɔ don parce que n'an ye min ye an ka denmisɛnninw fana na an bɛ se k'u sabali k'u bɔ a la toujours musow fana musow an k'an cɛsiri an ka sabali an ka jigiya ta an ye musow de ye an k'an miiri an denw na an k'an miiri an kɔw la hakɛto b'a la salalamu sɔnkɔma ani bankɔma cɛbakɔrɔ kunna ban fila musow kumana sisan an bɛna kuma di fakɔrɔ ma ala k'an bɛɛ sababa ma